آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونحن قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم ومسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إذ الرحمن بذرة يعني شعباتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يتم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم ير كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ بالنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعالى كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأتهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضللتم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فاستمودوا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في خلقه فلا يأكلون وما علمنا الشر ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل أيدينا نعم فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إذ يمشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من أشرف فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبنا قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعلكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا برزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا نضرب فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو أجلكم يمسككم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزق من أمسك رزقه بل نجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم ويجعلكم سمعا بصرا أفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا الفتى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وما رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض والذبار عن وذي عين وذبق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأحققنا بالتقوى والاستقامة واجنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كما المتعبة له الظاهر والباطن في عافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين يا قوي يا متين بشر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وقرب وجد وعظم ورضي وتبع البيت المطهر وسلم المطهر والتبع في سيد يوم الدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Iya. Sini aja. Kok ada apa? Itu. HP.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa bihi salafus salih masyayikh Susan ila ruh syayikhuna mu'allimana Sayyid Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul Barakat Quran Susan ila mu'allim hadam kitab dan guru Haji Muhammad Saluni bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Sajid ala Nabi wa Rasulih Mu'urahim ولوالدينا ولهم مشايخنا ومشايخ وأماتنا ولهم لقضاء الحاجة ولنية السلامة والعافية لنا ولأهل بيتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في الدين والدنيا والآخرة ببركاتهم شيء إلا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 13 Babul Wasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul wasiyati, inilah bab wasiat. Wasiat itu dua maknanya. Satu, berwasiat memberikan harta kepada orang lain berlaku sesudah matinya. Seperti berkata seseorang kepada lainnya, jika aku mati, rumahku ini berikanlah kepada Hamid yang memelihara aku di waktu sakitku. Jadi yang namanya wasiat sebelum meninggal sudah berwasiat, dan berlakunya atau dilaksanakan wasiat itu setelah meninggalnya si yang berwasiat satu. Kemudian rukunnya itu 4 perkara. Satu, yang berwasiat yang punya rumah yang seperti di atas tadi. Dua, yang diwasiatkan baginya yaitu yang menerima rumah yaitu si Hamid. Yang ketiga, yang diwasiatkan dengan dia yaitu rumah. Kemudian yang keempat, ijab dari yang berwasiat. Ijab itu mengucapkan, dan kabul dari yang menerimanya sesudah matinya. Ijab yang mewasiatkan, kabul yang menerima. Jadi yang berijab tadi yang si meninggal tadi sebelum matinya. Kemudian yang kabul itu adalah si Hamid. Istilah kalau orang pernikahan itu ada namanya ijab kabul. Ijab kabul, ijab yang melontarkan kata-kata, kabul yang menerimanya. Jadi harus ada 4 rukunnya. Yang pertama yang berwasiat, yang kedua yang menerima wasiat, yang ketiga diwasiatkan bendanya, yang keempat ada lafaz ijab dan kabul. Dan disyaratkan bahwa tiadalah dia untuk maksiat atau barang yang mustahil. Kenalah ya bila rumah yang di hadapanku tuh aku mati kubariakan, tapi rumah orang bolehlah. Nyata ada boleh pun orang. Kemudian disyaratkan pula bahwa jangan berbuat maksiat. Dan sah wasiat itu 1/3 hartanya.
jadi kada boleh wasiat itu seluruhnya kada boleh. Wasiat itu adalah sepertiga dari harta. Misalnya hartanya 100 juta, sepertiganya anggaplah 30 juta. Nah, yang 70 juta kada boleh diwasiatkan, itu hak waris. Nah, mana berdahulunya hak waris lawan wasiat? Wasiat berdahulu. Jadi wasiat berdahulu hanya berapa sisanya, hanya itu dibagi. Tapi wasiat itu kada boleh sepenuhnya, sepertiga aja dari total harta. Masih hidup dibagi sudah. Supaya bilanya mati kada tersandang lagi, umpamanya ada sebagian membenarkan boleh, ada yang kada boleh. Nah, makanya kan wasiat tadi ada dua Jasidin. Ada yang pertama, wasiat itu waktu hidup berwasiat, tapi berlakunya sesudah mati. Nah, yang kedua ini kan. Dan apalagi ke bawahnya dengan tiada terhenti atas izin waris-waris, dan tiada sah wasiat itu kepada waris melainkan dengan izin dari waris yang lainnya. Jadi yang namanya wasiat itu kada perlu wasiat hanya waris, dan yang mewaris ini kada boleh menerima wasiat kecuali atas ridhonya yang menerima waris. Umpamanya bisidang sanak berlima aja, kemudian karena yang berlima ini salah satunya menggaduh abah, jadi ujar abah, bila aku mati, ya kan yang menggaduh aku ini kena dapatinya wasiat. Nah, kecuali boleh dapat wasiat daripada si abahnya tadi, kecuali yang mbak ampat dan sana tadi itu aja. Kami ikhlas saja, ikam dapat umpamanya wasiat, kenapa? Karena ikam menggaduh abah dahulu itu. Nah, jadi bila nyakal ada izin ada boleh, tapi bila ada izin semuanya ridho berarti boleh. Dan tiada sah wasiat itu kepada waris melainkan dengan izin dari waris-waris yang lain. Jadi si waris ini kada dapat wasiat kecuali boleh dapat waris, boleh dapat wasiat kecuali dan sanak yang waris tadi meridhoakan. Arti meridhoakan, mengizinkan, ayo ikam dapat. Kenapa? Karena dahulu itu ikam menggaduh abah. Nah, berarti dapat wasiat dapat, waris juga dapat. Tapi syaratnya adalah izin dari waris. Dan disyaratkan yang berwasiat itu balik berakal, artinya orangnya Tuhan. Umur 20 bang bolehlah wasiat, boleh, karena sudah balik dan bakal. Syaratnya balik lawan bakal. 50 bang begini 50 tahun sudah balik bakal. 2. Wasiat secara maknanya berwasiat dengan minta bayarkan kewajiban dan yang sunat, atau minta luluskan wasiat yang pertama tadi, seperti dia berkata kepada lainnya, jika aku mati bayarkan qadhaan sembahyang sebulan, minta dihajikan dan dikurbankan. Jadi yang dua ini apa? Minta apa namanya? Minta dibayarkan kewajiban. Ini kan garing orangnya nih, misalnya garing, bila garingnya sebulan. Nah, bila aku mati karena tolong aja di qadhaan sembahyang. Yang afdal itu mengqadhaan adalah waris. Yang afdal itu mengqadhaan adalah anak. Ya kan, anak. Bila anak kada tahu boleh diupahakan. Tapi yang afdalnya anak. Memandikan mayit yang afdalnya waris, anak buah. Bila kada sanggup baru dilimpahkan ke orang lain. Yang menjadi imam si mayit afdalnya adalah anak. Dan bila kada bisa dilimpahkan kepada orang lain. Pokoknya waris itu yang paling afdal. Bilanya ada apa-apa terhadap si mayit atau yang meninggal dunia. 2 misi anak, seikung ahli dunia, seikung ahli akhirat. Ya kan? Seikung ahli dunia, seikung ahli akhirat. Tapi kalau ahli akhirat keduanya alhamdulillah. Makanya biar guru itu 5 isi anak, seikung barang harus ada lampu dunia sampai akhirat. Kalau ilmu dunia aja, bila orang ada meninggal bertahlilan baca doa haul, ilmu dunia aja tersanggupnya. Kenapa jadi tersanggup? Bukan
ahlinya. Tapi mohon maaf, bilanya bukan ahlinya, kemudian inya bisa-bisa. Nah, ini yang fatal benarnya. Orangnya tuh kada ahli tapi pinanya bisa, dia bisa-bisa tadi. Hati-hati. Idza wusidul amru bi ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Bila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu bahan curhatnya. Kepadanya kada bisa, jujur aja kada bisa tak. Nah, yang ngalih itu yang kada bisa kepada bisa. Bisa yang membongkar aja, tapi memberikan kada bisa lagi. Nah, itu membongkar bisa, hancur bisa, tapi memberikan kada bisa. Nah, jadi wasiat yang kedua, minta bayarkan kewajiban dan yang sunat. Misalnya, bila aku mati karena qadha akan sembahyangku, qadha akan puasaku, kemudian minta dihadiahkan dan minta dikurbankan. Bolehlah, boleh. Rukunnya itu 4 perkara, 1 yang berwasiat, 2 yang diwasiati, siapa yang diwasiati, kemudian 3 barang yang diwasiatkan padanya, gawiannya pulangnya kan. Misalnya sembahyang sebulan gawiakan sembahyang. Kemudian 4 lafaz akad dari keduanya dan disyaratkan yang menerima wasiat 6 perkara. 1 orangnya harus Islam, 2 orangnya balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 kepercayaan artinya orangnya amanah, 6 dapat mengerjakannya. Dapat mengerjakannya berarti orangnya berilmu. Bila kada berilmu ya kamu mengqadhakannya. Sahaja kau sembahyang karena Allah Ta'ala nasib. Jadi waktu mengqadhakan itu di situ berarti sahaja kau mengqadhakan sembahyang fardu atau mengqadhakan fardu zuhur si anu namanya. Misalnya abah sampai abah harus nama sidin kan kada baju abah tahu ai kalau abah pian dan abah ulun. Nah, abah ulun lain sahaja kau mengqadhakan puasa mama ulun karena Allah. Sahaja kau mengqadhakan puasa wajib atau Ramadan mama ulun karena Allah. Mama siapa aja? Sebutlah nama sidin kalau sudah disebut. Cukup aja Allah Ta'ala maha tahu. Pokoknya yang lebih afdal adalah si waris. Kemudian hukum kedua wasiat tersebut itu sunat muakkad, artinya sunat yang paling paling dianjurkan. Sunat muakkad itu Nabi pernah melaksanakan. Kan ada sunat biasa, ada sunat muakkad, kemudian ada yang namanya wajib. Sunat muakkad dalam definisinya adalah semuanya itu pasti dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sunat muakkad. Nah, kalau masalah pian tadi berwasiat tapi sebelum meninggal, biasanya tuh wasiat itu dilaksanakan imbah yang berwasiat meninggal. Tapi kebanyakannya supaya akan kada bahualannya, ya kan? Jadi waktu hidup itu sudah dibagi porsinya, anak berlima masing-masing tanah dapat umpamanya, rumah masing-masing juga nih, ya kan? Nah itu namanya bukan wasiat, tapi pembagian sebelum meninggal. Yang namanya wasiat berlaku imbah si bewasiat tadi meninggal, itu namanya wasiat. Tapi bilanya sebelum meninggal sudah dibagi, itu bukan wasiat, tapi itu berbagi aja. Berbagi aja, ya kan? Bila aku mati jangan lagi dia itu lain wasiat itu, tapi pembagian. Yang namanya wasiat berlaku sesudah meninggal. Berarti itu lain ranahnya wasiat lain. Dan ingat wasiat itu pada beli lebih daripada sepertiga. Kalau panggilan aku berwasiatkan aja gasan masjid seluruh hartaku pada boleh dibatalkan. Ya kan harta sidin 100 jutanya disedekahkan sidin ke masjid kada boleh. Karena ada hak si waris. Nah, itu aja wasiat harus dikerjakan bujur, tapi Islam pulang mengatur jangan sampai lebih daripada 1/3 total harta. 100 bisa harta bagi 3 berapa? Jangan 105 nya bagi 3 deh. 105 bagi 3 35 seorang yang kalah. Nah, ya anggaplah 30 umpamanya. Jadi 30 juta itu bang yang diwasiatkan.
Biasanya yang wasiat ini ada bendanya. Bila ada benda, aku berwasiat ya. Wasiatnya kan syaratnya tadi ada bendanya. Kayak pemulaan tadi kan umpamanya rumah, kemudian yang kedua tadi gawian. Gawiannya apa? Ya mengqadhakan sembahyang, mengqadhakan puasa, ya kan? Ini nasa tempat lagi puasaan, ya kan? Siapa yang belum mengqadha puasa lagi? Yang belum bayar hutang. Ada perintah orang nggak wasiat? Ada nggak wasiat? Ya wasiat itu kan warisan. Ini kan misalnya mah ini ada ini ya sudah. Ya. Ini ada warisan sidin, warisan pisan. Dibagi lah misalnya. Warisan kuitan. Kuitan abu ulun. Enggak, kaipian bergelan. Anu dibagi lah dulu. Nah itu mama ulun dapatnya apa ya Pak dulu? Mama dapat lah ini sidin dari jatah mama ulun itu. Untuk kalau ulun meninggal sudah. Nah jadi kan anunya anu sidin anu adalah anak kebutuhan kami lah ada anak laki ya. Waktu hidup itu Abah Pian, kaipian tuh kada berbagi kan? Ada Waris. rumah yang sidin ada dulu kan. Dulu kayu. Jadi nggak waris lah. Rumah kayu lah, rumah kayu. Dulu kayu meninggal. Kenapa waktu sidin hidup itu belum dibagi? Anu Waktu hidup tuh kenapa kan dibagi? Oh, menempati rumah kayu. Ya lah Abah Pian lah. Seharusnya sebelum meninggal itu Abah Pian ini dibagi. Seharusnya itu kalau sudah meninggal kada anu lagi kisahnya, kada waris lagi orangnya sudah meninggal. Kan syaratnya orang menerima waris itu orangnya masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak dapat lagi anaknya lah. Anaknya waktu tiba meninggi cucu tiba mama tuh sampai cucunya tuh cari istilah tahan. Dulu abah sidin meninggal lain dulu abah sidin atau dulu abah sidin meninggal ada dapat waris. Ini tuh dulu apa kait. Kayaknya mah baru dibagi lawas. Kaitnya meninggal lah ada ini masih lah. Nah ini meninggal. Kejarian itu yang Robin benar. Kejarian tuh kisahnya panjang. Mau kada mau harus komplit kan, bilanya sudah komplit kan, bilanya sudah komplit. Nah dari yang komplit tadi misalnya B15 semua itu ada olah biasanya komplit 15 beberapa ikum aja ya kan yang lelakian komplit babinya beberapa ikum aja juga itu bukannya notaris ya gitu yang udah belum yang nyata dulu kan yang nyata yang kait meninggal Abah menempati rumah sini. Abah sekarang ulun kan Bagian. kan tinggal di situ juga kan ada anunya di sana sidin orang ini di situ tuh neneknya yang meninggal lah nenek meninggal ada tawas sudah meninggal tapi ada ibu masih di anu adik ulun di sana ada Marina tapi dia anu dia sorangan loh yang dia orang terus sih masuk juga. Jadi dia antar kodok di sana sini. rumah itu dijual. Ya, tadinya dijual. Itu pencarian tadi. Alhamdulillah dapat nih. Itu kan kadang-kadang yang menghitung akan itu kan kalahan daripada yang menerima waris. Bahasa sudah kalah di muka tanah di mata orang otak sudah tanjung lebar. Ayo lu nyakat aja gini. Ini tongan ada gitu. Itu aja gini. Yang lain dari itu kan adalah orangnya masalah wasiat. Kalau bagi hidup tuh sahaja dulu lah. Itu Pak, itu bukan wasiat namanya, itu berbagi aja. Waris masih hidup tuh. Artinya kan sudah mati ada lagi hartanya ada apa? Bilanya sudah hartanya kada ada habis dan mau kada ada yang dibagi.
Dia rumah yang didiami apa? Rumah didiami berapa harganya umpamanya? Harga pasaran. Dihargai harga pasaran. Harga pasaran ini lah jangan harga dahulu. Harga dahulu dia tuh benar. Harga ini apalagi kita nggak boleh matongkol pas sudah. Ini dia nanti pak kita nak nol umpamanya. Banyak cairan. Tapi nolakan, nah ada kita bab nikah di hingga kiri ini. Bab nikah, babun nikah. Inilah bab nikah, yaitu lafaz akad yang mengharuskan watok. Tahulah watok namanya. Watok itu ya berhubungan laki bini watok namanya. Jadi lafaz akad yang mengharuskan watok. Jadi yang namanya nikah itu misal pernikahan sekalinya laki mati belum diwapoknya. Nah itu bini itu misalnya bini lah, misalnya bini itu masa idahnya adalah ada beda karena belum disentuh bahasanya belum diwapok. Kecuali pernikahan semalaman ada, nah itu beda sudah. Jadi bila ibadah nikah ada di gatungnya, misalnya laki dadakan mati ada di gatungnya kan, itu kan bisa pakai idah. Kalau seminggu kawin pulang ada apa? Binian tadi. Kenapa? Karena belum diwapok. Watok itu hubungan suami istri. Jadi lafaz akad yang mengharuskan watok, arti mengharuskan yang membolehkan, yang melegalkan watok. Mengandung atas beberapa rukun dan syarat. Hukumnya itu sunat bagi orang yang menghajatkan lagi mencukupi perongkosannya, dapat pula menunaikan kewajiban hak laki, istri dan sebagainya. Jika tiada demikian, tiadalah disunatkan bernikah. Hukum nikah adalah sunnah asal mampu tadi, sarapannya ada, ya kan? Duitnya ada, kewajiban hak laki bini terpenuhi. Bila mah Anda akan sebutin untuk longor itu aja kada kawa. Kawa di Anda akan sebutin untuk longor kada kawa, apalagi nyaman wayah ini, ya kan? Nyaman ini kada kawa itu. Kecuali dari pihak biniannya menyanggupi berataan. Artinya lakiannya diraih bahasanya. Biniannya kan saran banyak kan jadi masalah. Tapi kalau yang kada diraih, bahkan calon laki ini yang memilih mau kada mau harus mencukupi rukun dan syaratnya. Bila kada tercukupi, kada sunat hukumnya. Jadi nikah itu hukumnya sunat sudah terpenuhi syarat dan rukunnya nikah itu 5 perkara. 1 laki-laki, 2 perempuan, 3 wali, 4 2 orang saksi. Saksi ini yang adil, ya kan? Nomor 5 lafaz akad atau ijab dari wali atau wakilnya, seperti aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah dengan mahar 100.000 rupiah. Mahar itu bukan jujuran lah. Jujuran tuh ada kita. Kalau mahar itu, makanya mahar yang paling afdal, mahar yang paling sedikit. Mahar yang paling afdal, mahar yang paling sedikit. Misalnya ulun terima menikahi Fatimah binti Ahmad dengan mahar 50.000 rupiah tunai. Itu mahar, ya kan? Dan wajib diserahkan kepada istri. Adapun pangaling yang lain, apa namanya bahasanya, jujuran, nah itu pasangan wajib ini. Berapa salam ini? Berapa salam ini? Nah kata cel, berapa cel salam ini? Pernikahan Salawi ya sih. Ada jalur Salawi. Ada. Oh ada mayu. Nah kada mayu kon. Nah di kampung 40 lagi di kota. Kampung 40 seekong sapi kan. Nah 40. Bila hendak ringkas hemat di KUA pernikahan. Enggak pernikahan enggak usah acaraan itu hemat kan. Salawi payu, Salawi mah ikut aja. Salam lembar pulangnya kalau isi-isinya pulang. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan berataan. Amin. Aminnya nyaring di higanya. Udah nanya. Orangnya hendak benar kok sudah. Pinanya itu. Berapa umur sudah? Berapa? Berapa? 30.
sadang diputik sudah. Insya Allah belum jodohnya lagi, belum jodoh. Dan kabul dari laki-laki seperti aku terima menikahi Fatimah. Disinilah kata-kata menikahi bukan nikahnya. Makanya orang buru-buru bahar itu menikahi bukan nikahnya. Wayah ini kan belum terima nikahnya aja. Nikahnya itu kurang apa, kurang pas menurut ulun. Kawan guru-guru ulun dan guru Zuhdi gitu juga. Belum terima menikahi, apa salahnya menikahi? Menikahi, ya kalau nikahnya lawan menikahi. Belum terima menikahi, berarti dasar menikahi ujung. Kalau nikahnya nikah siapa bisa aja umum masih nakira. Ya kalau masih bingung lagi. Nah, jadi kalau belum terima menikahi Fatimah, berarti si laki-laki lagi menikahi Fatimah. Belum terima nikahnya umum masih. Nah itu. Kemudian lawan juga mohon maaf, jangan kayak menuruti orang di TV. Waktu ijab kabul, binanya diikat, serodong jadikan satu. Ujar guru Zuhdi kada sah. Karena antara lakian lawan binen yang belum nikah itu masih ada bullying. Nah makanya orang bahari kan lakiannya pernikahan, binen di kamar. Orang bahari tak atau dipadu atau di mana aja, pokoknya jangan dihikat. Wah, ujar guru Zuhdi kada sah itu. Bila kada sah, inya berhubungan badan berarti hukumnya zina. Baanakan berarti anak hasil hubungan zina. Ini hati-hati pian kena. Umpama nih, ada anak kemanakan kan suruh dulu biniannya baugah dulu. Bila sudah belum terima menikahi Fatimah binti Ahmad dengan mahar 50.000 rupiah tunai sah, boleh dihiga. Jangankan dihiga basuh itu lain sudah. Halal sudah ya Allah. Bila belum ijab kabul ya jangan berparakan. Pada hijab ya itu dia guru Zuhdi kada boleh. Kada sah nikahnya. Tempat orang ada. Makanya mohon maaf orang bahari itu awet sampai ke Tuhan. Ya kan? Kecuali yang memisahkan adalah kematian. Kalau wae ini hanya setahun 2 tahun sudah rapai. Cerai. Nah, kenapa bu? Oh, godaan tuh orang nafsu tuh sama aja. Oh, ini godaannya banyak. Godaan banyak berarti imannya harus kuat. Lawan duit mampan, lawan jabatan pangkat mampan, datangnya kebinian. Nah, itu. Kalau guru sekompol didatangi kebinian hantu aja sih dia. Ada kisah tuh guru sekompol di Banjar. Sok hotel sih dia, soalnya ada kebinian mau otak patilanjang kebiniannya hantu aja sih dia. Buka sih dia. Lelakian lain ada hantu lagi masuk aja. Nah, membahayakan kebiniannya. Makanya jelas sudah Nabi itu memadahkan an-nisa habailu syayatin. Namanya berbina itu adalah umpannya syaitan. Jadi yang memancing itu syaitan, umpannya adalah babinya. Luar biasa babinya. Babinya karena kuat iman ya tadi. Bahaya. Jadi ada ijab lawan kabul. Jadi rukun nikah itu 5. 1, pihak laki-lakinya ada, perempuannya ada, walinya ada, saksinya 2 ada, lawan ijab kabul. Penghulu itu membantu aja. Bilanya abahnya bisa menikahkan, abahnya afdal. Bila abahnya kada bisa, diwakilkan lawan penghulu. Nah, kalau diwakilkan dia jalan penghulu. Dan disyaratkan wali dan 2 orang saksi 6 perkara. 1, orangnya harus Islam. 2, balik. 3, berakal. 4, merdeka. 5, laki-laki. 6, adil, yaitu tiada mengerjakan dosa besar atau mengakali dosa kecil. Lawannya fasik. Jika tiada demikian, terlebih dahulu disuruh bertaubat dan tiada disyaratkan Islamnya wali jika perempuan yang diwalikannya itu kafir kitabi atau dhimmi, dan tiada perlu disyaratkan adilnya sayyid atau tuan jika dia menikahkan
menikahkan jariah. Ini istilahnya jariah itu kan budak bahari kan. Wah ini tren-trennya orang kita Indonesia kawin dengan orang luar negeri. Tren kalau ini istilahnya tren bule kan. Nah bilanya walinya itu belum Islam kada boleh sebabnya mewaliakan. Binianya orang Korea, lakinya orang Indonesia. Sekalinya dari pihak binianya abahnya itu belum Islam, bolehlah abahnya jadi wali kada boleh. Karena syarat wali tadi harus Islam. Berarti yang menjadi wali siapa? Penghulu. Ya kan? Apa bahasanya tuh? Wali hakim. Nah, itu wali hakim. Tapi beizin lawan abahnya. Beizinnya itu beizin wara aja. Cuma kada boleh si abahnya jadi mewaliakan kada boleh. Kenapa? Karena abahnya belum masuk Islam. Kecuali abahnya macam 2 kali syahadat masuk Islam, boleh si abahnya jadi wali. Kalau artis beda agama, lakiannya Islam, binianya non Muslim, kawin, penghulunya aja penghulu sah aja. Ulama kita kada mensahkan. Berarti yang menikahkan tanggung dosanya. Siapa yang menikahkan penghulu? Penghulu tanggung dosanya. Abahnya si walinya menikahkan abahnya tanggung dosanya. Karena orang yang nikah itu sah, orang Islam adalah laki dan babinya harus seiman, seagama. Bilangnya beda agama berarti kada sah. Mulai bahari ada sudah kalau artis kalau bahari anak kan pulang sampai wayah ini belum masuk Islam biniannya. Jadi anak tadi ada yang buat abahnya, ada yang buat mamanya. Itu zaman artis pian bahari ya kan. Nah, artis bahari ini siapnya L. Nah kalau tuh biar nah itu anak berarti anak haram, anak kampang bahasanya, anak kampungan ya. Makanya kita mudah-mudahan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada penjelasan masalah nikah. Ada kan teman-teman? Kalau ada orang-orang yang berhak menjadi wali, 1 bapak, 2 nini dan ke atasnya. Nini boleh nggak jadi wali? Nini boleh. 3 saudara syakik, saudara kandung, abah kadada, nini kadada, laksana yang kalah, masalah kalakian. 4 saudara sebapak, yang sama tak bisa abah. 5 anak saudara syakik, anak kemanakan berarti boleh. 6 anak saudara sabapak, anak saudara sabapak, anak dan anak kemanakan cuma saabah. 7 saudara bapak syakik dan sanak abah, aman lah kemarin kayak lelakian. 8 saudara bapak sebapak, saudara bapak sebapak, amarina sahabah. Amarina cuma sidin sahabah lawan abah nih namanya. 9 anak keduanya, anak siapa? Anak saudara bapak syakik atau anak saudara bapak sahabah. Bisa anak paman, ya kah? Sedang sekandung atau dan sanak abah sahabah, dan sanak abah sabapak maksudnya. Itu maksudnya anak keduanya. Sekalian wali tersebut itu diwajibkan tertib. Arti tertib apa? Nyebaturan tadi. Abah kadada, nini kadada, hanya dan sana. Dan sana kadada hanya saudara sahabah kadada hanya saudara syakik. Anak saudara syakik berarti anak kemana? Jadi boleh anak kemana kan jadi apa? Jadi wali berarti 9 sih boleh. Biasanya kan kita bila abah kadada dan sama abah jadi cari ya. Nah padahal yang tertibnya nini menurut kitab sini nini dan ke atasnya nini jangan meninggal apalagi datuk istilahnya tak. Nah umpamanya abah kadada nini kadada cari dan sana. Jadi paman itu kalah dapat dan sana. Tingkatan kedudukannya tak, ya kan? Kalau guru saya itu saudara sama-sama laki-laki,
dang sanak. Kecuali abah lawan mama, abah lawan apa? Ulun diisi dang sanak babinian. Ulun kawin ada anak binian. Dang sanak ulun kawin ada anak pian. Kawin pupuk sekali kawin boleh. Kenapa? Karena dang sanak ulun babinian, abahnya orang. Sedangkan yang kada boleh itu ulun bisa dang sanak lakian. Ulun bisa anak lakian, dang sanak ulun lakian bisa anak binian kawin sepupu sekali kada boleh. Kenapa? Abah pada abah dang sanak. Masa asbah rasa. Abang lu bisa di sana latihan. Tapi ada pada boleh orang kemanakan asbah sama latihan. Kada boleh. Nah itu ada 2 orang nih. Ada orang abang lu semalam orang pada boleh di suruh kayak itu orang. Ada apa aja sepupu sekali kan kayak latihan sama latihan. Oke, sepupu tuh boleh kawin, tapi kalau abah pada abah badang sana masa asbah namanya. Dan mohon maaf, kebanyakan bila sepupu sekali kaparakan itu bisa ada yang cacat kena anak. Walaupun dang sanak ini lakian binian ya, cuma sepupu sekali kaparakan itu kebanyakannya ada yang cacat. Kebanyakan. Nah, ada yang sehat, cuma kebanyakan cacat. Kalau orang bahari itu kan sepupu 2 kali, 3 kali kan masih terjauh sedikit. 2 kali kan ini pada nenek kain dang sanak. 3 kali kalau kita ini sepupu juga, kita bertani sepupu juga, sepupu sehadan berapa ribu kali lah sepupunya. Nah jadi dang sanak abah kalah dapatnya nih nini nini kadada hanya dang sanak sakan. Kalau dang sanak abah tadi nomor 7, coba dia nomor 7 saudara bapak syakik, artinya dang sanak abah sakan dung. Nah paman itu jadi bilanya abah kadada meninggal pamannya jangan dicari paman dulu, nininya dulu. Nini dulu nih tertib nih. Nini kadada hanya dang sanak sakan. Sakan dong itu ya pak? Dang sanak tadi lah, dang sanak si yang hendak menikah nih. Jadi pamannya ulun bisi bebinian. Nah, dang sanak hendak kawin, abah kadada, nini kadada. Ulun jadi walinya boleh. Jadi hendak ulun menikahkan boleh atau ulun mengawinkan kepada pangku boleh. Jadi Mamarina pihak abah itu nomor 7, sedangkan dang sanak nomor di kapal dang sanak daripada dang sanak abah. Ada pindah konakan? Boleh lewat telepon boleh, video call boleh. Dahulu kada pakai pakai surat ya kan, pakai surat dahulu. Kulitan aslinya di Mekah sampai suratnya 2 bulan. Jujur ya kalau sekali itu sudah bernikahan surat hanya datang, berarti yang nikah tadi dipasah batal. Yang asli itu ya surat tadi bahasa, cuma bahasa tadi mah ada lidah pulang. Karena sudah 2 bulan yang kawin lawan lakian yang lain, sedangkan dari pihak abahnya menentukan lakian si Adul. Soalnya ini sudah kawin dengan Ahmad. Jadi yang Ahmad tadi batal lawan si Adul. Ini kawin, tapi jangan langsung kawin, masa lidah dulu. Bahari kayak ini kan alhamdulillah sudah nyaman teknologi. Ya kalau di ujung dunia aja video call kawan. Teknologi itu ada yang memudahkan, ada yang memaukan. Tergantung manusianya. Bila ada lagi, insya Allah kita sambung. Mungkin sambung ini belum masa tetap jalan kan? Insya Allah jamnya jam berapa biasanya? Biasanya pagi lah. Ya kita tutup dulu. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudahan akhir hayat husnul khatimah, selamat dunia akhirat barakaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi wa ali nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yahdina walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma hdina bi hadaka wa ja'alna mimman yas'alu bi ridha wa la tuwallina bi ansiyaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa subhanallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.